السلام علیکم. دوشو ٹکو نکو یسنے مراسکونی میں تیوس یارے سیچو میں بروشاس کی ولے جا لالغرسان ترجمہ اچھو کوشش تمبا تو امید چمبا کہ ما تو خوش چمن دا خوشتن کا کمن ما یک خوش نتگمین لالغرسان مغلل دو کم دلگوشاس کی ولے دوا تدرو سلسلہ ولے غرین ایک بیتا کہ غرین نی اس کو بیتا تقریباً اس کو ملگوشاس کی بیتا ایچا جا کو گوتے لالغرستان ترجمہ چمی کوشش چم دا امیدی چمبا کہ مغا پسند چھولی بی درتے کاٹ کاٹ جاتے اردو ترجمہ کہچم حولم بندوا للا دروغا گلی گوغا للا اما یمتک للا دروغا گلی گوغا للا اما یمتک ککا ترا گلو گوغا للا اما یمتک للا بڑا بائی یعنی شکاری مارخور کی شکار کے لیے گیا میں تیرے صدقے جاؤں باجی یا بابی اونچی چراگاہوں میں چلی گئی میں تیری واری جاؤں نیو برا گلی گوغا للا اما یمتک نیو برا گلی گوغا للا اما یمتک للا یٹکم تھورینی گوغا للا اما یمتک للا یٹکم تھورینی گوغا للا اما یمتک ترجمہ بڑا نالا یعنی نیوترا گرمائی کی چراگاہوں کے جو بڑا چراگاہ ہے اس میں چلا گیا میں صدقے جاؤں للا اوپر سے آئے گا میں صدقے جاؤں یعنی یہ ہوا کے رخ کو دیکھتے ہوئے شکاری اپنا جو نا شکار کے لیے اس کے لیے اپروچ کرتا ہے تو وہ ہوا کے مخالف سمت سے جاتا ہے للا بندے مستو گوغا للا اما یمتک للا بندے مستو گوغا للا اما یمتک ککا ہشتی کے مستو گوغا للا اما یمتک ترجمہ للا گھر کا بندوبستی ہے میں تیرے صدقے جاؤں باجی یا بابی اوپر کے کاموں کی رکھوالی ہے اگر میں تیرے صدقے جاؤں یعنی ہیشٹک ہم بروشاستی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں الماریاں ہوتی ہیں اور اپنے برتن جو ہیں وہاں سجا کر رکھتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء اس کی طرف ہوتی ہیں اور برتن جو ہے وہ رکھتے ہیں اس ایریے کو جو نارمل ہمارے گھر کا حصہ ہوتا ہے وہ تو تھوڑا اوپر ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہیشٹک کہا جاتا ہے تشیٹکم دیا کا گوغا للا اما یمتک تشیٹکم دیا کا گوغا للا اما یمتک تشیارکم دیا کا گوغا للا اما یمتک یعنی ہوا اگر اوپر سے آتی تو میں تیرے صدقے جاتا ہوا نیچے سے آتی تو میں تیرا صدقے جاتا گلچی سمسا ندل با گوغا للا اما یمتک گلچی سمسا ندل با گوغا للا اما یمتک گفتمل تھرشا ندل با گوغا للا اما یمتک یعنی شکاری جب شکار کے لیے جاتا ہے اور شکار کھیل کر آتا ہے تو وہ
मारखोर के या आइबेक्स के गोश्त को छत पे जो रोशनदान बना होता है उसके ज़रिए नीचे देता है, ठीक है ना। तो इंतज़ार करने वाला कभी ऊपर रोशनदान की तरफ देते हैं, छत की तरफ देखते हैं, कभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, यानी दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। वो शिकार करके आएगा तो छत पे चढ़ के रोशनदान के ज़रिए गोश्त और माखोर का सिर नीचे उतरवाएगा, दे देगा। अगर शिकार किए बगैर आएगा तो वो दरवाजे से आएगा। तो यहाँ कहता है कि आपकी आंखें छत वाली रोशनदान पे लगी हैं, मैं तेरे सदक़े जाऊं, और आपके कान जो हैं दरवाजे की तरफ लगी हुई हैं, आहट सुनने के लिए तैयार हैं, मैं तेरे सदक़े जाऊं। अगला बंद है, Daruskin samsa dia gora lala amayamtek. Daruskin samsa dia gora lala amayamtek. Yaktes khata demas gora lala amayamtek. यानी शिकारी छत पे आ गया, रोशनदान के पास आ गया, मैं तेरे सदक़े जाऊं, मारखोर के सिरी को मुझे दे दो, मैं तेरे सदक़े जाऊं। Lala khatayan goga lala amayamtek. Lala khatayan goga lala amayamtek. Kakamoga demas goga lala amayamtek. बड़े भाई तू सीढ़ी को नीचे उतारो, मैं तेरे सदक़े जाऊं, भाभी को या बहन को दे दो, मैं तेरे सदक़े जाऊं। यानी शिकारी जब वो सीढ़ी नीचे देता है तो घर का कोई फर्द उसे नीचे उतारने के बाद जो है किसी खातून को देता है, वो खातून ले जाकर हैशटिक में उसको रखती है। तुझेंग halal et goga lala amayamtek. तुझेंग halal et goga lala amayamtek. दल हैशटिकुन उस गोगा लला मयमtek। यानी कि वो फिर खातून को कहता है, बहन तू इसको लेकर ऊपर की तरफ रख लो, हैशटिक में रख लो, और सिंगों को तेल या घी मलो। ये एक रस्म है ब्रुशाल की, उसमें ब्रुशो समाज में कि जब माखोर का शिकारी माखोर का कोई शिकार करके आता है तो उनको सींगों को तेल लगाई जाती है। जिस तरह ज़मींदारी शुरू करते हुए या बुलंद चरगाहों की तरफ जाते हुए गाय बैल के सींगों को तेल लगाई जाती है उनकी सुकून के लिए, तो ये भी एक नेक शुगुन का जो है मसला है। तो इस तरह वो कहता है कि सींगों को तेल लगा, मैं तेरे सदक़े जाऊं। Pushima doje, Pushima drashtel, sorry, Bushjua drashtel, Gora lal amayamtek, Bushjua drashtel, Gora lal amayamtek, Tuljua gardel, Gora lal amayamtek। यानी शिकारी को वो कहता है कि तुम बिल्ली की चाल रेंगते हो जाओ, जिस तरह चीता रेंगते हुए ज़मीन के साथ जो है नीचे रेंगते हुए, जिसको फौजी ज़बान में क्रॉलिंग कहते हैं, क्रॉलिंग करते हुए आगे जाता है शिकार की तरफ, तो शिकारी को भी कहते हैं कि तुम भी बिल्ली की चाल क्रॉलिंग करके रेंगते हुए आगे बढ़ो, और सांप की तरह आवाज़ निकाले बगैर रेंगते हुए आगे बढ़ो। Herrscher des Staats Gora lala amayamtek, Herrscher des Staats Gora lala amayamtek, चन चनियुल दिला गोगा लला अमयमते। यानी जब शिकारी थोड़ी सी ऐसी जगह पे जाता है, पहाड़ी के किसी दहाने में जाकर वो आड़ लेता है और उधर से वो फायर करता है। तो यहाँ भी शिकारी को कहा जा रहा है कि तुम पहाड़ के किसी ऐसे दहाने पे पहुँचो जिधर से तुम निशाना बांध सको, मैं तेरे सदक़े जाऊँ। तुम माखोर के गुर्दों को निशाना बनाओ ताकि वो उसके
چیرتے ہوئے سینے سے نکل جائے، یعنی کہ صحیح نشانہ بنانا، یعنی یہاں وہ کہتا ہے کہ تم نے نشانہ صحیح بنایا اور وہ گردوم میں لگ کر سینے کو چیرتا ہوا نکل گیا، یعنی شکار کیا اس نے۔ نیا ان رہی ایتا گوگا للا امایم سے، نیا ان رہی ایتا گوگا للا امایم سے، شوہر شوائے گوگا للا امایم سے، یعنی تم نے شکار کھیلا اور اب شکار کے گوشت کو اٹھا کر تم چل پڑے، میں تیرے صدقے جاؤں، اچھے بندے کے اچھے بیٹے، یعنی اچھے شکاری کے اچھے بیٹے، میں تیرے صدقے جاؤں۔ درست کی نے یہ گوگا للا امایم سے، درست کی نے یہ گوگا للا امایم سے، مرزا لی مرزا گوگا للا امایم سے، یعنی شکاری کے بیٹے میں تیرے صدقے جاؤں، یعنی اس کا باپ بھی شکاری ہے، وہ بھی شکاری ہے۔ مرزا لی مرزا، یہ ایک یعنی خوبصورت اس کے لیے مرزا کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہ اس کو ریپیٹ کیا اس بندے نے کہ مرزا لی مرزا گوگا للا امایم سے، اے مرزا لی مرزا میں تیرے صدقے جاؤں۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کروں کہ اس گیت میں بار ایک چیز استعمال ہوا ہے للا امایم سے، کہ یہ کھوار میں ہے لل غرسن، ٹھیک ہے، لل غرسن، جس کا میں نے اردو میں للا امایم تک کا کی استعمال کیا۔ یہ ایک تشبیہ ہے، یعنی کہ اپریشیشن کی ایک تشبیہ ہے، جس کو اردو میں ہم میں تیرے صدقے جاؤں وہ میں تیری واری جاؤں کہتے ہیں، اس کو بار بار استعمال کیا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ جاوید احمد ساجد، سلطان آباد، ویلتی، یاسین غزر، حال راولپنڈی، صادق آباد، غزالی روڈ۔ اگر مگا پسند دیئے کا گسے ویڈیو میرا میں خوشی دارتیں بے پسند آئی دیئے کا بغلطیں بھی تکا داجا اسکیاتی جو